Danas će, moji dragi gledatelji, dati jedan izvanredan popis najboljih vrsta povrća za vaše bolne i upaljene zglobove. A ono što vi trebate u vaše tijelo ubacivati hranu, prije svega bogato vitaminom E, vitaminima B skupine, vitaminom D, vitaminom C, apsolutno vitaminom K, kalcijem, borom, bakrom, magnezijem, cinkom, selenom, karotenoidima i flavonoidima. Prvo mjesto ću vam preporučiti za izvanredno poticanje bolje funkcije zglobova biti će vam špinat. Špinat je lisnato zeleno povrće koje ima veliku koncentraciju vitamina A. Ovaj vitamin je neophodan za održavanje dobroga vida, kao i za održavanje zdrave kože i sluznice. Špinat je također dobar izvor vitamina C, koji je ključan za održavanje zdravog imunološkog sustava. Osim toga sadrži vitamin K koji je neophodan za održavanje krvi i zdravlja vaših kosti. I puno toga, dakle, nama radi ovo izvanredno povrće koje se naziva špinat. Njega ćete svakodnevno konzumirati. Druga vrsta namirnice koja mi je izvanredno dobra biti će mrkva. Mrkva je izvrstan izvor esencijalnih vitamina i minerala, koji su također niskokalorični i bogati vlaknima. Jedna od najznačajnijih prednosti mrkve je visoka razina beta-karotena, koji se u tijelu pretvara u vitamin A, a vitamin A je neophodan za održavanje dobroga vida, apsolutno za održavanje kože, sluznice, sadrži visoku koncentraciju vitamina K i puno toga. Naravno, prije nego što vam sve nabrojim, dakle, ovo je vezano za bolne zglobove, međutim, ove generalno namirnice su fenomenalne za vaše zdravlje i trebate ih svakodnevno konzumirati. Moja treća preporuka, povrće savršeno je kelj. Kelj je lisnato zeleno povrće koje ima visoku razinu vitamina K. Apsolutno je ovaj bitan vitamin za zdrave kosti, zdrave zglobove. Kelj je također bitan izvor vitamina A, vitamina C, vitamina B, D, apsolutno kalcija, flavonoida, karotenoida, nevjerojatno bitna namirnica koja će svakodnevno pomoći, dakle, vašemu zdravlju. Dakle, za bolne zglobove redovito konzumirajte kelj. Moja četvrta preporuka će apsolutno biti blita. Blita poznata je sa visokom razinom vitamina K, vitamina C, vitamina D. Apsolutno je neophodna i veliki izvor vitamina B9, specijalno kalcija koji su bitni za jake kosti i zglobove i drugih vrsta perspektiva izvanredno bitan nutrijente. Dakle, ukoliko želite očuvati zdravlje vaše kosti i zglobova, ovo je namirnica koja će vam značajno pomoći. Moja peta preporuka će danas biti brokula. Jedan od najznačajnijih dobrobiti brokule je visoka razina vitamina C. Ovaj vitamin je ključan za održavanje zdravog imunološkog sustava i proizvodnju kolagena, proteina koji je važan za zdravlje kože, kose i noktiju. Apsolutno je izvrstan izvor vitamina K, vitamina A, vitamina BD, B9 i puno drugih nutrijenata koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Rekao sam, kada konzumiramo samo povrće, trudimo se, ako je ikako moguće, što je najčešće jako teško, konzumirati organski proizvedeno povrće. A ako nemate organski, onda se pomirite i s onim što imate, jer je opet puno bolja verzija nego da jedete one namirnice koje su jako loše za vaše tijelo. Koje još vrste povrća želite svakodnevno konzumirati za zdravlje vaših zglobova? Apsolutno ću vam preporučiti redovito konzumirate salate. Apsolutno brokula cvjetača, češnjak, prokolica, grašak, grah, šparog, crveni kupus, slatki krumpir ili batat, paprika, krastavci, rajčica, poriluk, tikvice, patliđan, cikla, potočarka, artičoka, luk, cevel, slanutak, leća, goruščica, rajčice, posebno sušene rajčice, artičoke, paprike, češnjak. Specijalno bitne izvanredne namirnice za vaše zglobove će biti morske alge. Ukoliko ste u nekakvoj perspektivi, a to je specijalno vezano recimo u osobama koje me recimo sad gledate iz Azije, u Japanu, specijalno Kini, Koreji. Međutim, mi danas u cijelome svijetu imamo mogućnosti korištenja, dakle, morskih algi. Mi njih možete koristiti takve kakve jesu ili imate neke dodatke prehrani na bazi morskih alga. Kelp, spirulina, klorela su nevjerojatan bitan nutrijent za vaše zglobove. Što još želite konzumirati u samoga povrća? Apsolutno su vam specijalno dobre rukola,
kopriva bamija, šalot, radić, rabarbar, pastrnjak, ruta, baga ili podzemna koraba, rotkvica, wasabi, hren, bijela rotkva, bundeva. Imate nevjerojatan broj povrća koji vi trebate konzumirati koja može pomoći vašem zdravlju.